তিনটা আছে তার গোপিলা কেতেটা আছে তিনটা একা ঘায়ে কেতি ছন কথা মুই পড়ছি তা তুমি পড়ি দেব ହଁ ହଁ 100 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ତାଙ୍କର ନାଁ ନେଇ ଲେଖିଲେ ମାତ୍ର କହ ଦେଖୁ অনামি গো କହ ଦେଖୁ ততে দিশুছে এই লোক সাত কাণ্ড সাত কাণ্ড সাতটি কাণ্ড সাতটি কাণ্ড କାଣ୍ଡ ତ କାଣ୍ଡ ସାତଟି କାଣ୍ଡ କାଣ୍ଡତି କାଣ୍ଡରେ କେତୋଟି ରାଣ୍ଡ ବୋଇଲେ ରାମାୟଣରେ କାଣ୍ଡ ରହିଲା 7 ଖଣ୍ଡ ରାମାୟଣ ବର୍ଷ 7 କାଣ୍ଡ ରାମାୟଣ 18 ଖଣ୍ଡ ମହାଭାରତ ମହାଭାରତ ପର୍ବ ବେଲେ ପର୍ବ ବନ ପର୍ବ ଜନ ପର୍ବ କମ ପର୍ବ ହାଟା ପର୍ବ ଥିସି ଆଉ ରାମାୟଣରେ ରାମାୟଣରେ କାଣ୍ଡ ସାତଟା କାଣ୍ଡ ସାତଟା ରାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଘଟିଥିଲା ହାଟା ଆଜ୍ଞା ଲାଗଲା ଆଚ୍ଛା କାଣ୍ଡ ସାତଟା କାଣ୍ଡ ବେଳେ ପହଲା କିନ୍ କାଣ୍ଡ ଆସିଥିଲା ବାଲକାଣ୍ଡ ହାଟା ତ मेरे को मैरिज नहीं पूता ବାଲକାଣ୍ଡ କାହାର ପାଇଁ ହେଇଥିଲା কার লাগি ତାଡ଼କା ରାକ୍ଷସୀ ପାଇଁ ବାଲକାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ବାଲକାଣ୍ଡରୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡ ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡରେ ମନ୍ଥରା ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡଟା ହେଇଥିଲା হয় গো ମନ୍ଥରା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗଲେ ବନବାସ হ্যাঁ হ্যাঁ ବନବାସରୁ ଆସିଲା ଅରଣ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଅରଣ୍ୟ କାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ସେ ରାଣ୍ଡ କିଏ ଥିଲା କିଏ ଥିଲା ରାବଣର ଭଉଣୀ ଶୂର୍ପଣଖା ଶୂର୍ପ ତାପରେ ଅରଣ୍ୟରୁ ଆସିଗଲା ଉତ୍ତରାକାଣ୍ଡ ଉତ୍ତରାକାଣ୍ଡ ନୁହେଁ ସେ ଅରଣ୍ୟ କାଣ୍ଡରୁ ପଲେ ଯିବା ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ କେବ ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ ବି ଏନେ ଆସେ ବନ କାଣ୍ଡ ଉତ୍ତର କାଣ୍ଡ क्या କାଣ୍ଡ ହେବା ତୁଇ କହି ଦେଖ ପୁତା ବାଲକାଣ୍ଡ ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡ ଅରଣ୍ୟ କାଣ୍ଡ ତାପରେ ଆସିବା କିସ୍କିନ୍ଧା କାଣ୍ଡ କିସ୍କିନ୍ଧା କିସ୍କିନ୍ଧା କାଣ୍ଡରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭା ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ନାରୀ ଥିଲେ হ্যাঁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭା ପାଇଁ କିସ୍କିନ୍ଧା କାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା କିସ୍କିନ୍ଧା କାଣ୍ଡରୁ ଉତ୍ତର କାଣ୍ଡ হয় গো ଉତ୍ତର କାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଭୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ହନୁମାନ ଯାଉଥିଲେ ହଁ। ତ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସୀ ରହୁଥିଲା হয় ହନୁମାନଙ୍କୁ ଗିଲି ଦେଇଥିଲା ତାର ନାମ ହେଲା ସିଂହିକା ରାକ୍ଷସୀ হ্যাঁ হ্যাঁ ସିଂହିକା ରାକ୍ଷସୀ ପାଇଁ ଉତ୍ତରାକାଣ୍ଡଟା ହେଇଥିଲା হয় গো ଉତ୍ତରାକାଣ୍ଡରୁ ଆସିଥିଲା ହନୁମାନ ଜୀବନରେ ଲଙ୍କା ଗଡ଼ ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ ଆସିଥିବା ହଁ ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡ ଥିଲେ ସେଟା ଥିଲା ଏକସ୍ଥନୀ ନାରୀ হ্যাঁ হ্যাঁ ସେ ଏକସ୍ଥନୀ ନାରୀ ପାଇଁ ହିଁ ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡଟା ହେଇଥିଲା ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡରୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ସୁନ୍ଦରା କାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରା କାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡ ଥିଲେ কে গো ତାଙ୍କର ନାମ ଟିକେ ମନେ ନେଇ ପଡୁଛି ରନି ତାପରେ ଆସିଗଲା ଲାଷ୍ଟ କାଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ସୁନ୍ଦରା କାଣ୍ଡ ନାକି କାଗ ସୁନ୍ଦରା କାଣ୍ଡ ତୁ ବନ କାଣ୍ଡ ବାଲ କାଣ୍ଡ ଅଯୋଧ୍ୟା ସେନେ ଧୁବା ଏବଂ ଧୁବଣୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ ଘଟି ଯାଇଥିଲା ଖଣ୍ଡି ଯେଥିଲା ଧୁବା ଧୁବନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ଘରୁ ଖେଦି ଦେଇଥିଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ ଏନ୍ତା କରି ସାତଟା କାଣ୍ଡରେ ସାତଟା ରାଣ୍ଡ ଥିଲେ ବୋଲିକରି ହଁ। 7 ଖଣ୍ଡ ରାମାୟଣ ହେଇଥିଲା ହେଇଥିଲା ସେ ବନ୍ଧୁକୁ ଆମର କଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଜୟ କଲା କଳାକାର ଜୟ କଳାକାର ମୋର 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଏମାନେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି ହୋଇ କଥା ହେଉଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୋଲେ ଅନେକ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ଶିବ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ ବହୁତ କରି କରି କୈଳାସପୁରରେ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକରେ ଏମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ବହୁତ ହଉଥିଲେ হয় গো ତାପରେ 2 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିଲେ হ্যাঁ ପଞ୍ଚକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖିଥିଲେ হয় ପହିଲା ତ ତାଙ୍କର ବାପା ନିରାକାର ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥିଲେ ଯୋଗ ମାୟାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକରି ତାଙ୍କର ବ୍ରିଜଟା ସ୍ଥଳିତ ହେଲା ହଁ। ଆଉ ସେ ବ୍ରିଜ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଭାସିଗଲା 5 ଭାଗ ହେଇକରି ପଞ୍ଚକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲା হ্যাঁ হ্যাঁ ତାପରେ 3 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିଲେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରରେ ଓମ୍ ଲାଗେ ହେଲେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରରେ ଓମ୍ ଲାଗେ ନାହିଁ ତ୍ରୟମ୍ବକମ୍ ଯଜାମହେ ସୁଗନ୍ଧି ପୁଷ୍ଟିବର୍ଧନ ଉର୍ବାରୁକମେବ ବନ୍ଦନାତ୍ ମୃତ୍ୟୁର୍ମୁଖୀୟମୃତା ଶିବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରରେ ଓମ୍ ଲାଗେ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର କଲିଯୁଗର ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ବି ଓମ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ কিন মন্ত্র ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ ହଁ। ହରେ রাম 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 হরে হরে ইনে তো ওম হরে কৃষ্ণ নেই কহা যায় ନେଇ কেবল মহামন্ত্র উচ্চারণ কলা সময় সর্বপ্রথমে হরে শব্দটা আগে লাগিଥାଏ হরে কিଏ জানিছ এটা লেখা ହେଇଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ ନେଇ ଦେଖି ପାରବା এটা হচ্ছে কলিযুগর মহামন্ত্র হরে এলে যাহার সমস্ত ଲାଲ କୃଷ୍ଣ କଲିଆ ସବୁ ଲାଲ କେମେ ଲେଖା ହେଇଛି হরে অর্থ হেলা স্বয়ং নিরাকার পুরুষ যোগমায়া শক্তিময়ী রাধারানী হ্যাঁ রাধা যেটা কি নিরাকার পুরুষ সেটা মানে হচ্ছেন গোটে হ্যাঁ, হ্যাঁ। গোটে আত্মা
ଆଉ ଦୁଇଟି ଶରୀର ହାଇ। ଯାହାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଖଣ୍ଡନ ହରି ପାର୍ସନ୍ ବୋଲିକି ତାଙ୍କୁ ହରି ବୋଲିକି କୁହାଗଲା। ଇ ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ଓମ୍ ଶବ୍ଦଟା ନେଇ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଠି ରହିଲା। ଶ୍ରୀରାମ କେତେ ମସିହାରେ କିମ୍ବା କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ବଧ କଲା ସମୟରେ ରାମଙ୍କୁ କେତେ ବୟସ ହୋଇଥିଲା? अर्जुन बिया होला बेले हेटा एनो हे गुटे एनो। अच्छा, रावण के मारले प्रभु रामचंद्र जी, रामचंद्र के केते वर्ष होतिला? हाँ आर काना अछि कि नेना को आर हेतकी नाको आर्या तोर ननिर्ती गोटे कछे जे ने बाहर करे गाड़ सुआ सुनो सुनो सुज्ञा जन हे देई करी मनो इटा वाल्मीकि रामायण कथा कर हे श्रवण पितृ सत्य काली प्रभु गले घोर वन तू अंते कहा है ना सुन दे मन अयोध्या नगर रे डिंबरा पिटा गला। हाँ जे सकाल पाइला परे रामचंद्र राजा हेबे, रामचंद्र को राज्याभिषेक करा जिबा। राति काल रे मंथरा काना कले पहला अयोध्या कांडर कथा। हाँ। तो मंथरा कइके के कर्ण मंत्र देला चाय बोली गो छलना करी करी ए कइके याद गो सकाल पहले कौशल्यार बड़ पिला राम राजा हेबा। राम राजा हबा जे कौशल्य हबा राजो माता आरो तमे दासी परिका अंती दासी मन करे अंता थिबो मंथरा जेते बेले छलना करी देले मां कइके राजा दशरथ के दुईटा वर मागले हाँ जे प्रभु तुमे तो मते वर दान देबी बोली कहितिलो से बोले आज मके आज मते देव मते सत्य कर बोले दशरथ राजा सूर्यवंशी राजा सत्य करिदेले हाँ। कोई कोई काम आइले तमर बड़ पो रामचंद्र वनवास के जाऊ और मोर सान पो भरत से देश रे राजा हो। राजा हो तो रामचंद्र जेते बेले पितृ सत्य पालन करबा पई वनवास के गले हाँ, हाँ। सेई समय रे रामचंद्र को केते वर्ष होतिला? केजे वर्ष आगो 25 वर्ष रे प्रभु गले घोर वन 14 वर्ष वनवास काटिथिले पुण रामचंद्र को सही समय 25 वर्ष होतिला। हाँ, हाँ। आउ से मंथरा छनना रे पितृ सत्य पालन करी कर वनवास के जाउछन। हाय गो। 25 वर्ष तमे हिसाब करू तो रामचंद्र को एटा 25 वर्ष हेछि। हाँ अच्छा 14 वर्ष थिला रामचंद्रंकर वनवास। वनवास 14 आउ 25 के जदि हमें जोग करी देमा हाँ। बोले केते वर्ष होछि? 39 बोले 1 कम 40 1 कम 40 39 तो 1 कम 40 बोले 39 वर्ष रे प्रभु रामचंद्र रावण के मारी थिले। हाँ हाँ बुझी पारुछ? हाय गो 25 वर्ष पुरला परे रामचंद्र वनवास गले आ 14 वर्ष काटी थिले वनवास। हाँ एंताले भगवानी सीता के बियाह बा मौका के हटा एंताले 16 17 वर्ष हाँ 16 सीता माता को 16 सीता माता को 12 वर्ष पुरुथिला बियाह हला समय रे आ रामचंद्र को 16 किंबा 17 वर्ष 25 चालू वर्ष जदी वनवास गले बेले 16 कि 17 वर्ष ने सीता के बियाह हेतिबे तो तमे हिसाब करी पारल तो हाँ हाँ रामचंद्र 25 वर्ष रे वनवास गले 14 वर्ष पर्यंत वनवास वनवास काटिले काटिथिले बेले 14 आ 25 के जदी हमें मिसे देना बेले 39 वर्ष रे प्रभु रामचंद्र रावण के मारी मारी हाँ एही परि जानो ए पुराण र विधान वाल्मीकि रामायण रे जे रहिछि प्रमाण करंज पतर कला अरे करंज पतर कला राधा कृष्ण लीला आरंभ होला
মলি মাতা মানে চৈতে ফুটিলা মলি মা মানে চৈতে ফুটিলা মলি চৈতে ফুটিলা মলি মাতা মানে চৈতে ফুটিলা মলি মা মানে চৈতে ফুটিলা মলি রাধা বাইরি আমি যাউଛୁ চলি রাধা বাইরি আমি যাউଛୁ চলি যাউଛୁ চলি যাউଛୁ চলি মাগো বারে দিও হুলা হুলি মাগো বারে দিও হুলা হুলি গমোর মা মাউসি क्याँटा लेखले को पिला এটা ইংলিশ রে লেখা আছে नहीं तेलुगु অজনা গর্ভর বারে কেমিতে জাতে হেলা अंजना गर्भर ଅଞ୍ଜନା ଗର୍ଭରୁ ବାନର କେମିତି ଜାତ ହେଲା अंजना लिखिछ मुझे अजଣା बोलुଥିଲି ମୁଇଁ ବି ଲାଗୁ ଅଞ୍ଜନା ଗର୍ଭରୁ ବାନର କେମିତି ଜାତ ହେଲା बोले माकर कहीं जे ହେଲା बोलुछ ହଁ बानर अर्थ ହେଲା माकर ଅଞ୍ଜନା ତ ବିଚରି ତାରା আর শুণ শুণ সুজা জান দেই হনুমান তো হেলা যে অঞ্জনা গর্ভরে কেতে বর্ষ থিলা কি কেতে মাস থিলা আর জন্ম হেলা আর হেলা তো হেলা যে এন্তি জীব জগতরে সমস্তে জীব হলে আসিছু শূন্য দেহরে বাবু জীব বি শূন্য যে ও হনুমান যে হনুমান র মুহ भी कहीं जे कला ହେଲା लाल ହେଲା सब कथा बुझे कर সবই হনুমানর তাজো हर सुण सुण सुजा जान देई करी मन इटा रामायण रस कथा करहे श्रवण करहे श्रवण ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଅହଲ୍ୟା ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ଥିଲେ ଅହଲ୍ୟା ରୂପ ଯୌବନ ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଦିନେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୋହିତ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିକରି ଅହଲ୍ୟା ସଙ୍ଗେ ପିରତି କରିଥିଲେ ଆଗ ଅହଲ୍ୟା ଗୋର ପରେ ଦେଖ ବେନି ସୁତ ଜନ୍ମ ଆଗ ବାଲି ସୁଗ୍ରୀ ପବଲିଣ ତାଙ୍କରି ଯେ ନାମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମରୁ ଅହଲ୍ୟା ଗର୍ଭରୁ ବାଲି ସୁଗ୍ରୀ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆଉ ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମରୁ ମା ଅଞ୍ଜନା ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତ ଖରା ମାସେ ନଦୀରେ ଗାଧବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କର ବାପା ଗୌତମ ଋଷି ବାଲି ସୁଗ୍ରୀକେ ଖନ୍ଦେ ବସାଲେ ଆଉ ଅଞ୍ଜନାକେ ଚଲେଇ ଚଲେଇ କରି ନଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଜନା ଟିକେ ହୁସିଆର ହେଇଥିଲେ ନା ଆଉ ବାଲି ସୁଗ୍ରୀ ଛୁଆ ଛୁଆ ଥିଲେ ତ ଅଞ୍ଜନା ଘୁଷା ହେଇଗଲେ मोर बापा हेले कहीं जाना जानले जे खरा मासे निजर ब्रह्म टुकिल के देख मके ई बेलती ततला बेलती चले चले नउछन और परर ब्रह्म पिला मन के देखो खंदे बसे छन ई कथा के गौतम ऋषि सुनी करे आश्चर्य ही गए আরে মুই তো জেনে গলে মোর কনিয়ার জীবন কে নিয়ে করি যাসি ই কথা গোটে মোর টুকিল কেনতা করে কহলা ई बाली सुग्री काना मोर ब्रह्मरु जन्म ने हेबा आज मैं परीक्षा करसी बइले आ समुद्र तटरे बाली सुग्री के फिंगी देले কে দেলে গো जदि मोर ब्रह्मरु जन्म हैचन बाली सुग्री बोले कोटी कंदर पर पही करे आसबे और परर ब्रह्मरु यदि जन्म हैचन बोले बानर ही कर तार लैंज ही करे मुंह कला ही करे आसबे तो परर ब्रह्मरु जन्म हैतले बाली सुग्री बोली कर संगे संग तांकर लैंज बाहरी गला मुंह कला पड़ी गला আর বানর হই করে ई कथा के सही नहीं पाइल
ପାଇଲେ ବାଲିସୁଗ୍ରୀଙ୍କର ମା ଅହଲ୍ୟା ମୋର ଝିଅ ମୋର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ କଥା ତାର ବାପା ଆଗରେ କହିଦେଲା ଯା ଅଞ୍ଜନା ତତେ ଅଭିଶାପ୍ୟ ଦଉଛେ মোর ছুয়া মানে যেন মাকড় হয়ে গেলে তোর গর্ভরে যেন ছুয়া জন্ম হবা তোর ছুয়া বি মাকড় হইকে জন্ম হবা হে বাজা তো মা অঞ্জনা তাঙ্কর মাঙ্ক ঠারু সাপ্য পাইলে অহল্যা ঠারু মুই আউ বাহা সাহা নেই মুই বাহা তো মতে মাকড় ছুয়া হবা মুই বিয়া হেবি কাজার মকে ছুয়া হবা কাজে বাল ব্রহ্মচারী হেবি বলি করে অঞ্জনা ঘোর তপস্যারে বসিছেন আগো সেই সময় দেখ সেই পঞ্চানন পার্বতী সঙ্গতে গলে সেই একাম্র বন অঞ্জনা বাল ব্রহ্মচারী বলি তপস্যা করুছন তো সে দিনকর ঘটনা কাଣା হইছে দেবদেব মহাদেব এবং মাতা পার্বতী একাম্র বনকে বুলবা পাই যাইছন দেখিদেলে জঙ্গল ভিতরে মাকড় মানে তাঙ্কর স্ত্রী মানকর সঙ্গে শৃঙ্গার করুছন মাকড় মাকড়ি কায়া সুন্দর মা পার্বতী মনে মনে ভাবলে মহাদেব যদি ইনে বানর হেতে আর মুই যদি বানরি হেতি আমি भी मिसिकर शृंगार करतो যদি আমি भी মেসেজ जातो बेला क्या मजा लगता गो तो महादेव जानी पाइले पार्वतींकर कथा संगे संग बानर वेश धारण आ पार्वती बानरी हिकर एकाम्र बनरे पीरती कले तापर तांकर पीरती शेष ही सारला परे मां पार्वती महादेव को कहले जे प्रभु तुमे तो बानर हिकर मोर संगे शृंगार करिछ तमर ब्रह्म तमर गर्भ भीतर के जाइछे मुई ब्रह्म के रखि नि पारे भविष्यत रे मते जदी माकड़ छुआटे ही जिबा विश्व ब्रह्मांड रे मते समस्त कहि पकाबे ई ब्रह्म के मुई रखि नि पारे प्रभु ई ब्रह्म के निकर किन जगह रे रखि दिया जेन भी तुम नियो तो संगे संग महादेव पवन देवता के स्मरण कले हे पवन देव ई ब्रह्म तो पार्वती रखी नहीं पारन ई ब्रह्म के निकर किन जगह रे रखि दिया संगे संग शिवंकर ब्रह्म के धरिकर पवन देव जोइछन माता अंजना स्नान कले आ जेते बेले स्नान करी कर पानी टिके पीमी बोली कर मने चिंता कले पवन देव आनी आसी करी शिवंकर ब्रह्म के अंजनांकर गर्भ रे अंजना खाई दिले शिवंकर ब्रह्म के खाई कर अंजना गर्भवती आगो अंजना आगर बर देख सही हनुमान बानर रूप धरिण होइले जनम तांकर झियो अंजना के अभिशाप देथिले मोर छुआ माने जनता माकड़ ही गले तोर छुआ भी माकड़ हेबा इयाडे शिव पार इयाडे अभिशाप पेइछन से इयाडे शिव पार्वती बानर बानरी ही करे शृंगार कले तो शिवंकर ब्रह्म के आनी करी पवन देव अंजनांकर गर्भ रे भरी देले बेले खाइबा पई दे देले अंजना भक्षण करी करी हनुमान को गर्भ भीतर धरिछन इयाडे गुटे छुआ जन्म हेबा 10 मास जीति गले 12 मास गुटे गर्भ रे रहसे हनुमान तांकर मां गर्भ रे केते दिन रहितले जानि छ 12 वर्ष पूरी गला हनुमान जन्म ने हेबार ब्रह्मा चिंता पड़ी गली मां गर्भ रे छुआ 10 मास की 12 मास रहबा 12 वर्ष पूरी गला किन पुअटे जन्म होय जे नै जन्म हेबार अंजना गर्भ के जे ब्रह्मा पचरो छन रो मैं ब्रह्मा है ने बाबू तोले कोन काज रे वर्ष केते जन्म हबो तमे तो हनुमान काय बोले हे ब्रह्मदेव मोर मां हेले बाल ब्रह्मचारी आ मुई होचे तांकर पुआ बोले मोर मां रो जोनी रो जदी मुई जन्म हेबी मते मातृहरण दोष लागबा मुई एंता उलग्न ही कर नंगला ही कर जन्म नहीं है मुई आगे कपड़ा लता पिनमी तापर जन्म हेबी इटा आश्चर्य कथा गोटे हनुमान कहले ब्रह्मा चिंता कले ई मर्त्य मंडल जेते लोग जन्म हेबे समस्त शून्य देह रे जन्म हेबे ई छुआ परे वस्त्र पिंदी कर जन्म हेबा केनता कर्मा तो हनुमान जन्म हेबा पई ब्रह्मदेव गोटे कदली फल रे ब्रह्म कछा के भरी देले आ अंजना के खाइबा पई देले सेई ब्रह्म कछा के पिंदी करी हनुमान मांकर गर्भ में 12 वर्ष 12 दिन रे जन्म हेले आजिकल से ब्रह्म कछा के केनता कर चिन्ही पारमा माकर छुआ देखिछ हमर जंगल पूरी छत्र को माकर पजाड़े केनता थिसी लाल ए तो नने दूध मा देतिसी तो के लाज नी तो माकड़र पचाड़े जेन लाल चिन्हटा अच्छे
সেটা ব্রহ্ম কছা বলি করে চিহ্না আছে কলি যুগে এটা সেই ব্রহ্ম কছাকে পিন্ধি করে হনুমান 12 ବର୍ଷ 12 দিନରେ জন্ম হয়েছিলে অহল্যা অঞ্জনাকে অভিଶାପ ଦେଇଥିଲେ বলি করে হনুমান বানর হইকে জন্ম হয়েছিল গর্ভরে মাকড় ছুয়া এহিপরি জাণ আজ্ঞା পুରାଣ ବିଧାନ ଭୂତିରେ କ୍ଷମା କର ଏ ସଭାର ଜନ हाँ यहाँ देख केसरी घरे पुषी थिले शिवंकर ब्रह्मर शुण शुण मु कही दौचे शिवंकर ब्रह्म के निया गला बोली करी रुद्र अवतार कहा गला किए नी करी गले पवन नी करी गले बोली कर तांको पवन को मध्य बापा कहसन से जन्म होइतिले अंजना गर्भरे आ केसरी तांको पाली थिले बोली कर तांको केसरी नंदन बोली कर कहा जायसी प्रकृत शिवंकर ब्रह्मरु ही हनुमान जात ही हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन ले मेरी पुकार पवन सुत दुख निवार एही प्रकार हनुमानंकर मान्य रे तीनिटा बापा हेबे शिवंकर ब्रह्मरु जात पवन नहीं थिले से ब्रह्म के बोली कर पवन को भी बापा कहबे आ केसरी पाली थिले बोली कर केसरी को बापा कहबे कृष्ण आसले कहबे हला पंच कृष्ण कथा अछन अछे आज्ञा अछे हटा कृष्ण भगवान आले कहबे चला कृष्णर कथा कृष्ण कहबे राधार कथा यहाँ ते घर के डिमा बेले सिना बना आउ रंधा पड़ा कर्मा खाएमा आउ सब किछि कर्मा ई ननी चलो ए पिला हमको कहीं नहीं छानो ए मा क्या सी जीवो कहीं कणा रखी छ हटा तो जे अच्छा कोई छना चलो तुम्हारी इच्छा कथा ये स्कूटी मार दो लारू ढोल हां मा करा ढोल আছে ई पिला हि चोइते फुटिला मोली डुम 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 हे चोइते फुटिला मोली राधा बारी हमें जाऊ चले राधा बारी हमें जाऊ चले मागो बारे दियो हुला हुली गो मामा उसे रत रत आर्चने पर मागली यहाँ दे पर मागली पूजा पाठ से तुम्हारे खाती हुलुली ए दसन मा हमर एरिया टिकट टाउन एरिया छुचाटा देखले अकाट्य जंगल पड़ी छे आड़िया हमर एरिया ने हुलो हुली हमें नहीं दोना और पूजा पाठ करछ जे केनता करछ हटा हमें भाड़ा तियांस टुकेल लोकर हेला हुलो हुली हाँ मनुष्य पिलार हेला हरि बोल हरि बोल हुलो हुली शब्द जेते दूर जीव हाँ। गो हत्या ब्रह्म हत्या छाणी पलाई हाय ग। मुई हुलुली मागु छे के हमर पिकअप ने घंटा बियार घर के नमी अरे तुम हुलो हुली जदी नहीं जबा बेले हमर का सीन नहीं जबा ना है जदी मां माने हुलो हुली देबे हाँ बोले काना है सी के पुता जेते बेले चन्नालुणी घर के लक्ष्मी बोले जे काटा आवाज सुनी करे बोले जासो ग्रामर बाहर श्रीया चन्नालुणी घर से आजो जानिला किंपा लक्ष्मी गुरुवार अधरात्र होई से हुलो हुली शब्द जनता चन्नालुणी दोतिला जे लक्ष्मी झचकी गले अरे प्रथम रे बुली करे राजसिंह द्वार राजा जी ओलो से राजा घर मंत्री घर सबु घर गनी एंत शब्द ने सुनली मात्र सही हुलो हुली के सुनी करे मां लक्ष्मी गले हाँ। हुलो हुली श्रेष्ठ श्रेष्ठ। हरि बोला हुलो हुली जते दूर जीव गोर हत्या ब्रह्म हत्या छाणी बोला तार पावर हेतकी भेलिट अछि ता तो हुलो हुली देबे बोले ग्रामर देवा देवी शांति हेबे हाँ। कुना कुनी भाई भौणी माने विद्यार्थी हेबे हाय ग। बोले यहाँ दे समस्त मां माने एका पारे के हुलुली देमा जे हमर गांटा पूरा दुलदुली जीवा जानता हुलुली दी तब जे हमर बरगड़े रे हमने सब कुदी एबे खाना होचे रे हमर है गाना बोली करी ही राधा बारी हमें जाऊ छु चली राधा बारी हमें जाऊ छु चली मागो बारे दियो
হুলাহুলি গো মা মাউসি মাগো বারে দিও হুলাহুলি গো মা মাউসি